अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमेरात की शाम हैदराबाद में होने वाली शदीद बारिश के दौरान तारीखी चार मीनार के शुमाल मशरक़ी मीनार से कुछ पत्थर और प्लास्टर गिरने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इस वाक़े से चार मीनार की हिफाजत और बहाली के हवाले से खदशात का इज़हार किया जा रहा है। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसम गैर मुस्तहकम है और जुमेरात की शाम अचानक गहरे बादल छा गए, जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज़ हवाएं चली और कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी शोभा यात्रा के लिए 20,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। यात्रा दोपहर 1 बजे शुरू होगी। उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर जोर दिया है कि वो गाड़ियों के साथ ट्रायल रन का पहले से इंतजाम करें। इसके अलावा महकमा पुलिस ड्रोन की मदद से सिक्योरिटी की निगरानी करेगा, इसलिए जो भी ड्रोन इस्तेमाल करना चाहता है उसे मुकामी पुलिस से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। जुमेरात को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल में मुनक्किदा एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मुंतज़िमीन पर जोर दिया है कि वो अवामी बहबूद को मद्देनजर रखते हुए डीजे सिस्टम के बजाय बाकायदा साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करें। शोभा यात्रा की निगरानी के लिए ICCC इमारत में एक मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। उन्होंने तमाम सरकारी महकमों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि शोभा यात्रा बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के रास्ते के तमाम बड़े चौराहों और हसास इलाकों पर CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल नज़र रखी जाएगी। कमिश्नर ने मुंतज़िमीन और लोगों से कहा कि वो शोभा यात्रा के दौरान क़वायद पर अमल करें और त्यौहार को अक़ीदत के साथ मनाएं। हैदराबाद में पानी की तलब में इजाफा। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने गैर कानूनी वाटर पंप के इस्तेमाल के खिलाफ इंतबाह किया जारी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को बताया है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी की फराहमी से मुतालिक शिकायत में इजाफा हुआ है। कोकटपल्ली, KPHB, हफीजपेट, कुंडापुर, मणिकुंडा, खैरताबाद, रेड हिल्स, नामपल्ली, हिमायतनगर, तारनाका, मलकाजगिरी, उपल, तुकाराम गेट और दीगर आसपास के इलाकों के रिहायशियों ने महकमे आबरसानी से पानी की कम फराहमी की शिकायत की है। हुक्काम ने बताया है कि उन्हें कुछ रिहायशियों के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है जो मुबैना तौर पर पानी के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे के एक एहलकार ने कहा, उन घरों की पानी की सप्लाई मुनक़ते कर दी जाएगी जो मोटर पंप का इस्तेमाल करने में कसूरवार पाएंगे। शिवसेना UBT के रुकन राज्यसभा संजय रावत ने आज राज्यसभा में बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि आप लोग मुसलमानों की मिल्कियत के रखवाले बने हो, आप खामोश नहीं बैठेंगे, आप मुसलमानों की जमीन फरोख्त करके ही बैठेंगे। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया। केदारनाथ में 300 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। हिंदुओं की ज़मीन को तो हिफाजत कर नहीं पा रहे और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये बयान आज राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए शिवसेना UBT लीडर संजय रावत ने दिया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी को जोरदार अंदाज में हदफ तनकीद बनाया और कहा कि वक्फ तरमीमी बिल सिर्फ असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश है, इससे मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ट्रम्प के टैरिफ ऐलान वाले दिन कसदन इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया। ये तवज्जो हटाने की कोशिश है। आप गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप ही लोग हैं जो मुसलमानों को चोर बोलते हैं। आपके जरिए मुसलमानों से मुतालिक तरह तरह की बातें कही जाती है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देते हैं। जुमेरात की शाम तेलंगाना के सदाशिवपेट मंडल के आसरीताबाद में किसान की 21 बकरियां आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गई। बताया गया है कि किसान बलराम लच्छैया आसरीताबाद के मदाफात में अपनी बकरियां चरवा रहा था। उस इलाके में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद किसान और बकरियों ने दरख्त के नीचे पनाह ली हुई थी। इस दौरान बकरियों पर आसमानी बिजली गिरने से 21 बकरियां मौके पर ही जाँ बहक हो गई। खुशकिस्मती से किसान जो सिर्फ चंद मीटर के फासले पर खड़ा था बाल बाल बच गया। किसान ने बताया है कि उसे तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिलाई अफसर बराए अक़लियती बहबूद करीम नगर P पवन कुमार की इत्तला के मुताबिक राजीव युवा स्कीम की आखिरी तारीख में 14 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC, माइनॉरिटी और EBC, EWS तबका से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को खुद मुक्तफी बनाने के मकसद से राजीव युवा स्कीम मुतारिफ की गई है। इस स्कीम से इस्तिफादा के ख्वाहिशमंद अक़लियती तबका यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, पारसी और जैन मत से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को रियायती कर्ज़जात फराहम किए जाएंगे, जिसके तरीक़ेकार कुछ अलग अलग बताए जाते हैं।
ضلع منشیال بھر میں غیر موسمی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، دھوپ کی توازن سے عوام کو کچھ راحت ملی۔ ظہیر آباد مفتی عبدالصبور قاسمی، مولانا مجیب قاسمی، سیف الدین غوری، صدر ہری مسجد کمیٹی سید اشفاق خانی نے میڈیا سے بات کی اور بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہری مسجد محلہ گڑھی ظہیر آباد میں عازمین حج کا ایک روزہ تربیتی کیمپ کا 5 اپریل بروز ہفتہ بوقت صبح 10 بجے تا نماز عصر بمقام ہری مسجد محلہ گڑھی ظہیر آباد میں ضلع سطح کا عظیم شان حج عمرہ تربیتی کیمپ منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت جناب سیف الدین غوری سیف صاحب صدر ہری مسجد ظہیر آباد فرمائیں گے۔ محکمہ BSNL ریٹائرڈ پینشنر ملازمین نے مرکزی حکومت کے پینشن مخالف پالیسیوں کے خلاف جگتیال ہیڈ کوارٹر BSNL آفس ٹیلی فون ایکسچینج جگتیال کے سامنے ریٹائرڈ پینشنرز نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا اور کہا پینشنرز ترمیمی بل جو کہ 2025 کے بجٹ میں مرکزی حکومت نے دونوں ایوانوں میں پیش کیا پینشنرز ملازمین اساتذہ کے لیے خطرناک ہے اور وہ BSNL کے ریٹائرڈ ملازمین کی حیثیت سے مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ باریک چاول کی تقسیم صاف اور شفاف ہونی چاہیے، ہنم کنڈا ضلع کلکٹر پی پروانیہ نے کہا راشن شاپس کے ذریعے استفادہ کنندگان میں باریک چاول کی تقسیم کا عمل آسانی سے ہونا چاہیے۔ ہنم کنڈا ضلع کلکٹر نے ہنم کنڈا ضلع کے دمیرا منڈل سینٹر میں آج راشن شاپس کا دورہ کیا، مستحقین میں باریک عمدہ چاول بھی تقسیم کیے۔ ضلع کے بی آسی آباد کے سپوٹون میں آج MLC نے اپنے ہمراہ سب کلیکٹر اور شردا شکلا منڈل اسپیشل آفیسر اور تحصیلدار سنیواس MPDO ستیہ نارائن محمد سہیل احمد کے علاوہ سیاسی قائدین کے ساتھ مل کر MLC ڈنڈے وٹھل نے حکومت کی جانب سے شروع کردہ باریک چاول کی اسکیم کا افتتاح انجام دیا۔ جگتیال ضلع دفتر برائے محکمہ اقلیتی بہبود ضلع آفس عارف چتر نے اپنے بیان میں بتایا کہ راجیو یووا وکاسم اسکیم آن لائن ادخال کی تاریخ میں 14 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ حکومت نے راجیو یووا وکاسم اسکیم پر عمل آوری کے رہنمائانہ خطوط جاری کر دیے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت جگتیال کو بے روزگار نوجوان سے آن لائن درخواست داخل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ تیماپور منڈل میں جے باپو جے بھیم جے سنویدھن پد یاترا میں سراج حسین DCC جنرل سیکریٹری اور جے باپو جے بھیم جے سنویدھن پروگرام کے کوارڈینیٹر منڈل نے سبھی پر زور دیا کہ وہ ہندوستانی آئین کی حفاظت کے لیے مل کر کام کریں جو کہ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے ذریعے لکھے گئے۔ مرکزی حکومت نے اس آئین کو کسی نہ کسی طرح مداخلت کر کے تبدیلی کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو دستور کی حفاظت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا اور BJP کے رہنما جو ہندوستانی آئین کے بارے میں نامناسب تبصرے کرتے ہیں ان کی نامناسب باتوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ساکن شیخ احمد گزشتہ کچھ دنوں سے گردے کے مرض میں مبتلا ہے تو حیدرآباد میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے مزید علاج کی رقم کی منظوری کے لیے مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ سے نمائندگی کرنے پر رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے شیخ احمد کو مزید علاج کے لیے 75,000 روپیوں کی منظوری کرواتے ہوئے آج رکن اسمبلی کے PA کے ذریعے شیخ احمد کو 75,000 روپے کا LO کے حوالے کی گئی۔ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائن کے مطابق 12 سالہ ساحل خان متوطن بودھن گزشتہ منگل کے روز 9 بجے گھر سے سائیکل لے کر روانہ ہوئے لیکن رات دیر گئے تک بھی گھر نہ لوٹنے پر دوسرے روز 4 شنبے کو ساحل خان کے عزیز و قریب نے بودھن پولیس اسٹیشن پہنچ کر ساحل خان کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ سرکل انسپکٹر بودھن نے عوام الناس سے اس گمشدہ لڑکے کے تعلق سے کسی شخص کے پاس کوئی اطلاع ہو تو فوری بودھن پولیس اسٹیشن کو اطلاع دینے کی خواہش کی ہے۔ آج LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں منڈل مائنرٹی سیل صدر کی حیثیت سے محمد افروز کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹاؤن مائنرٹی صدر کے لیے عرفان کا انتخاب میں آیا۔ اس موقع پر افروز نے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے پارٹی کو منڈل میں مزید مستحکم کرنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ دستور کے تحفظ کے لیے تلنگانہ میں صدر پردیش کانگریس مہیش کمار کی ہدایت پر چلائی جا رہی مہم کا آج ٹاؤن صدر کانگریس شیخ محی الدین پاشا کی قیادت میں آغاز عمل میں آیا۔ صبح 8 بجے کانگریس پارٹی بودھن کے سینئر قائدین سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد نے بودھن کے بلدی حلقے نمبر 1 میں واقع امبیڈکر مجسمے کے قریب جمع ہو کر جے بھیم جے باپو جے سنویدھان کے نعرے لگائے اور دستور ہند کے تحفظ کرنے کا حلف لیا۔ بعد ازاں کانگریس پارٹی قائدین اور سرگرم کارکنوں پر مشتمل ٹیم نے بلدی حلقے نمبر 1 محلہ اچن پلی کے گھر گھر گھوم کر دستور ہند کے تحفظ کے لیے چلائی جا رہی
मुहिम में हिस्सा लेने आवाम को तरगीब दी। इस मुहिम में साबिक चेयरमैन बल्दिया बोधन इलम, साबिक अरकान बल्दिया सैयद मकसूद पाशा, दामोर रेड्डी, शरत रेड्डी, अब्दुल्ला बद्राउचारी वगैरह ने भी हिस्सा लिया। बोधन के बल्दिया हल्के नंबर 28 में वाक़ तकरीबन 200 साल मुस्लिम खदीम कब्रस्तान की अराजी पर बास फ़िरक़ा परस्त ताक़तें कब्रस्तान की फाजिल अराजी पर मुनज़्ज़म तरीके पर कब्जा करने की कोशिश में है। इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी मुसलमानों ने फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के नाजायज़ अज़ाम से वाकिफ़ करवाने सब कलेक्टर बोधन से मुलाकात की, तहरीर याददाश्त भी हवाले की। मजीद खान खादी ने सियासत न्यूज़ बोधन से मुलाकात करके बताया कि बाज़ गैर मजाज अफराद इस खदीम मुस्लिम कब्रस्तानों के करीब एक मंदिर को वजूद मिलाकर मुस्लिम कब्रस्तान की अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एलआरडी के मनलिंगमपेट कांग्रेस पार्टी रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने अपने सहाफती बयान में कहा कि राहुल गांधी के अहकाम पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना ने गरीब खानदानों को जारिया माह से राशन शॉप से बारीक चावल सरबराह करके रियासती गरीबों का भी मुकम्मल ख्याल किया है, जो किसी कारनामा से कम नहीं। फतेहुद्दीन ने वज़ीर आला और रुकन असेंबली मदन मोहन से भी इज़हार तशक्कुर किया। 10 माह बाद हकीकी बाप का कातिल बेटा और बहू लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पकड़े गए। कत्ल के जुर्म का इतराफ करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत में भेज दिया गया। जगतियाल डीएसपी रघुचंद्र की अपनी चैम्बर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। 14 जून 2024 को जिले जगतियाल के रोलावागो मौजू के करीब बीरपुर मौजू के मजाफात में एक नामालूम शख्स को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। उस वक्त बीरपुर पंचायत सेक्रेटरी पी चिन्ना नरसैया ने बीरपुर बेस स्टेशन में उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात की। शुबे की बुनियाद पर मुतवफ़ी के अफराद खानदान में इसके छोटे बेटे साई कुमार, उसकी बीवी अरुणा को मुतवफ़ी की नाश दिखाने पर नाश अपने बाप के होने से साफ इनकार कर दिया और लावारिस लाश के तौर पर छोड़ दिया, जिसके बाद मुतवफ़ी की हड्डियां डीएनए टेस्ट के लिए FSL हैदराबाद भेजी गई थी। मुतवफ़ी की शिनाख्त लक्ष्मी नारायण के तौर पर की गई। वालिद का नाम राजा उम्र 55 साल नरसिमुल पल्ली गाँव का रहने वाला था। एलआरडी मंडल के लिंगमपेट में बारीक चावल की स्कीम के आगाज पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रुकन असेंबली मदन मोहन की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। जिले के ब्यासियाबाद के सेतपुर टाउन की ग्राम पंचायत के करीब मौजूद राशन शॉप में आज एमपीडी और सत्या नारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति राशन शॉप डीलर प्रकाश के साथ मिलकर गरीब मुस्तहिकीन में बारीक चावल स्कीम का इफ्तिताह किया। एलआरडी एमपीडी प्रकाश ने आज मौसम गर्मा की आमद के पेश नजर मलकापल्ली ग्राम पंचायत में परिंदों की तिश्नगी दूर करने के प्लास्टिक बोतलों को कट करते इसमें पानी भरा और परिंदों के लिए दरख्तों की शाखों पर लटका दिया गया, जिससे शिद्दत की धूप में परिंदों को अपनी प्यास बुझाने में आसानी रहेगी। एमपीडी प्रकाश की इस पहल से बेजुबान परिंदों को पानी दस्तयाब रहेगा, जो किसी बड़े कार्य खैर से कम नहीं। एलआरडी के मंडलिंगपेट में कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर युवजना कांग्रेस सदस्य की हैसियत से नामजद किए गए रामा कृष्णा गौड़ को मंडल पार्टी सद नारा गौड़, वर्किंग प्रेसिडेंट दशरथ नायक, टाउन सद प्रसाद गौड़, अशोक यादुल्ला, सलीम मधार पाशा और दीगर ने मुबारकबादी पेश की। जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम के तहत जिले प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम की सदारत में कोटगी मंडल के अथंडा देहात में प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद जावेद अकरम ने बताया कि कोटगी मंडल सदस्य शाहिद हुसैन की सदारत में प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट में सदनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के हाथों से आरिफ फर्नीचर कम होम नीड शोरूम का शानदार इफ्तिताह अमल में आ गया। इस मौके पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने शोरूम के मालिक मोहम्मद आरिफुद्दीन और इनके साहिबजादान मोहम्मद अनवर और मोहम्मद जावेद को फर्नीचर शोरूम के क़याम पर मुबारकबादी भी पेश की। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से राशन की दुकानात पर बारीक चावल की मुफ्त सरबराही स्कीम का वार्ड नंबर 24 में साबिक काउंसलर बल्दिया मोहम्मद यूनुस के नरसिमुल सदर टाउन कांग्रेस पार्टी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद यूनुस साबिक काउंसलर बल्दिया ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों की तकमील की है। जगतियाल में रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पोलास में शुमारी तेलंगाना मंडल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। 2 रोज़ा प्रोग्राम के पहले दिन का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर BS सत्ता ने शिरकत की और कहा, अगर किसान अप्रैल के पहले हफ्ते में धान की फसल काश्त करने का इरादा रखते हैं तो वो कपास का फीसद कम कर सकते हैं और बरामद की तरजीह में इजाफा कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए चावल, मकई, कपास, तिल, सोयाबीन और मूंगफली की पैदावार बढ़ाने की तजवीज दी गई है।
الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل کی رہائش گاہ پر کل رات عید ملاد تقریب منعقد کی گئی، جس میں نرمل کی معزز شخصیتوں کے علاوہ نظام آباد سے ان کے دوست و احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد نے کہا، ایسی محفلوں سے آپس میں خلوص و محبت پروان چڑھتی ہے، کیونکہ دوستی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے۔ عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، انہوں نے اپنی تقریب منعقد کرتے ہوئے دوست و احباب کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا۔ اس تقریب میں نظام آباد سے آئے ہوئے مہمان ایم اے فہیم، سابق ڈپٹی میئر سید نجیب علی، سینئر کانگریسی قائد اشفاق احمد پاپا نے، مجاہد خان سابق کارپوریٹر نرمل، محمد زاہد علی مالک آئی اے فنکشن ہال، محمد ذیشان علی حرکتی کانگریسی قائد کے علاوہ سینئر صحافی سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست بھی موجود تھے، جبکہ ایم اے حسیب نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ مجودہ وقف ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ریاستی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں حکمران اور اتحادی جماعتوں کے ممبران نے کالے پٹیاں باندھی اور اس بل کے خلاف ایک ریزولوشن بھی پاس کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوک سبھا میں وقف بل کے حق میں 288 جبکہ اس کی مخالفت میں 232 ووٹ پڑے۔ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ یہ بل آئین ہند کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اس کے پاس ہونے پر کالی پٹیاں باندھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بل پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے ہر ایک قانونی راستہ اپنائیں گے۔ بی آر ایس اندرون 3 سال تلنگانہ میں برسر اقتدار آئے گی، کے ٹی آر کا دعویٰ۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی کو حکومت کی جانب سے حراج کرنے کے معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے بی آر ایس لیڈروں کے ساتھ پارٹی ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اندرون 3 سال بی آر ایس دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی اس 400 ایکڑ اراضی میں 1 انچ بھی خریدنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے واپس لے لیں گے اور کسی بھی طاقت کو انہیں روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حیدرآباد کے راجندر نگر میں یوٹیوبر گریش پر ہوئے حملے کے کیس میں پولیس نے تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ یوٹیوبر پر حملہ روکنے کے لیے پہنچے پولیس ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور حملے میں ملوث افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے مجموعی طور پر 45 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے، جن میں سے 5 افراد کو گرفتار کر کے ریمانڈ کر دیا گیا، باقی 40 ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب یوٹیوبر گریش نے الزام لگایا ہے کہ اس پر اور اس کے دفتر پر منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا گیا۔ راجندر نگر سرکل کے حیدرگوڑہ میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والے یوٹیوبر گریش پر یوٹیوب چینل چلا کر بلیک میلنگ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ جب بعد افراد اس سے وضاحت طلب کرنے اس کے گھر پہنچے تو گریش نے ان پر مرچ پاؤڈر پھینک کر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد مشتعل افراد نے اس کے گلے میں چپلوں کے مالا ڈال کر اسے گلیوں میں گھمایا۔ پرانے شہر کے علاقے میرالم ٹینک کے قریب ایک 7 سالہ لڑکے کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لڑکے کی نعش جھاڑیوں سے دستیاب ہوئی، جس کے سر پر شدید چوٹوں کے نشانات تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بچے کو نامعلوم حملہ آوروں نے میرالم تالاب کے قریب سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر کے نعش کو سنسان جگہ پر پھینک دیا۔ مقامی افراد نے جب نعش دیکھی تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ مہلوک لڑکے کی شناخت محمد رحیم ساکن حسن نگر کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم مردہ خانہ منتقل کر دیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں چکن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، حالانکہ گزشتہ 2 ماہ سے برڈ فلو کے مشتبہ معاملات کے بعد چکن کی قیمتوں میں گراوٹ ہو گئی تھی۔ چکن فارمرز کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی پیداوار لاگت، خاص طور پر فیڈ، ویکسین اور دیگر اخراجات کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں پولٹری فیڈ کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا، جس سے پیداواری لاگت مزید بڑھ گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں چکن کی قیمتیں مختلف سطحوں پر پہنچ چکی ہیں۔ کچھ مقامات پر برائلر چکن فی کلو گرام 250 میں دستیاب ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں اس کی قیمت 270 روپے سے 300 تک پہنچ چکی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے باعث نہ صرف عام شہری بلکہ ریسٹورانٹ اور ہوٹل مالکین بھی پریشان ہیں۔ وقف ترمیمی بل سال 2024 کو لوک سبھا میں جمعرات کی رات منظور کر لیا گیا۔ اس بل کے حق میں 288 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 232 ووٹ ڈالے گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تمام ترمیمات کو صوتی ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیا گیا۔ یہ بل 12 گھنٹوں کے طویل مباحث کے بعد منظور کر لیا گیا۔ بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے اراکین نے اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ این ڈی اے کے حلیف جماعتوں جنتا دل یو اور تلگو دیشم پارٹی نے بھی اس بل کی حمایت میں حکومت کا ساتھ دیا، جس سے اس بل کی منظوری میں حکومت کو مزید تقویت ملی۔
वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एहतजाज को मुल्क बचाने की लड़ाई दिया करार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेगा और लोगों के हुकूक को खतरे में डालने वाले इस सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वदा कानून की तनक़ीद करते हुए बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने कहा कि ये मुस्लिम तबक़े की जायदाद को ज़ब्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा मरकज़ी हुकूमत इसे इस सोच से शुरू किया है कि वो हमारी जायदाद छीन सकते हैं। क्या इसे कबूल किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम हार गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है। मुशतरका पार्लिमानी कमेटी में गौर व फिक्र के दौरान बिल की मुखालिफत की गई। ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है क्योंकि मुजव्वदा कानून हिंदुस्तान के ताने बाने को ख़तरे में डालता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रियासत तेलंगाना की जानिब से 10वीं जमात रियादी के तैयार करदा पर्चे के एक तवील जवाब सवाल नंबर 18 के उर्दू तर्जुमे में एक संगीन गलती के पेश नज़र तेलंगाना उर्दू मीडियम मैक्स टीचर फोरम की जानिब से डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जाम्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रियासत तेलंगाना कृष्णा राव को याददाश्त पेश की गई, जिसमें सवाल नंबर 18 के गलत तर्जुमे के पेश नज़र तलबा को बतौर तलाफ़ी 6 निशानात बढ़ाने का मुतालबा किया गया। याददाश्त में तफसील से दलाइल के साथ मसले को समझाया गया। डायरेक्टर कृष्णा राव ने तयखुन दिया है कि इस सिलसिले में एक कमेटी कायम की गई है और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इस मामले में मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से याददाश्त मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी की है। ग्रुप 1 इम्तिहान में तेलंगाना के नलगुंडा जिले के नौजवान को 6वां रैंक। एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में भारी तनख्वाह वाली मुलाजिमत भी नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हर्षवर्धन को मुतमईन नहीं कर सकी। अवामी खिदमत के ख्वाब के साथ उन्होंने अपनी पुरकशिश नौकरी को खैरबाद कहा और यूपीएससी सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी शुरू की। 4 साल की मेहनत के बावजूद वो आखिरी मरहले तक पहुंचकर कामयाब ना हो सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मकसद पर डटे रहे। इसी लगन के साथ उन्होंने तेलंगाना ग्रुप 1 के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए रियासती सतह पर 6वां रैंक हासिल किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के उम्मीदवारों को उम्र की हद में 32 से 35 साल तक रियायत देने की दरख्वास्त की है। किरण कुमार रेड्डी ने मकतूब में मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को भी OBC तबक़ात की तरह 9 मरतबा इम्तिहानात में हिस्सा लेने की सहूलत देने का मुतालबा किया। फिलवक्त मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में हिस्सा लेने उम्र की हद 32 साल है और वो 6 मरतबा इम्तिहानात में हिस्सा लेने के अहल हैं। किरण कुमार रेड्डी ने इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से शख्सी तौर पर मुदाखलत की अपील की। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने किरण कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए उनकी नुमाइंदगी वसूल होने की इत्तला दी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाया शर्मिला ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हुए कहा कि बिल का मकसद दस्तूर में मुसलमानों को दिए गए मजहबी हुकूक को ख़त्म करना है। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पर मुबाहिस के दौरान वाया शर्मिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिल से मुतालिक अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल दरअसल अक़लियतों को कुचलने की एक साजिश है और ये बिल दस्तूरी इक़दार की सरीह खिलाफ वर्जी है। वाया शर्मिला ने दावा किया है कि बिल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे का हिस्सा है जिसमें मुसलमानों की मजहबी जज्बात को मजरूह करने की कोशिश है। उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की पेशकशी को मुल्क का यौम सियाह करार दिया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत फ़िरक़े वाराना मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।